अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और नाज़रीन आज शो का आगाज़ कर रहे हैं वज़ीर आज़म की मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात मोहतरमा जनाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा से गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी सब लोग ठीक ठाक हैं? जी डॉक्टर साहब दुआएं हैं आपकी। जी क्यों नहीं, दुआएं तो आपके लिए हम करते रहते हैं। आप भी हमारे लिए दुआ किया करें, क्योंकि आजकल तमाम सिलसिले दुआओं से ही चल रहे हैं। नहीं अभी मैं तो आपके लिए बहुत दुआएं करता हूँ, बल्कि मैं तो मज़ारों पे जाके दुआएं करता हूँ। मज़ार ते तो दुआ करन नहीं जाता, उत्थे ते लंगर खान जाना है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲਾ ਲੰਗਰ ਖਾਨਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਆ ਗਿਆ। नहीं आप ऐसी कोई बात नहीं, आप हमारी दुआओं से रोजाना टेलीविजन पे नजर आ रही हैं। जुनैद सारे मलंग ही भर्ती कीते। खुद ही आप कह रही हैं कि दुआ करें, अब वो दुआ दे रहे हैं तो भी आप एतराज कर रही हैं। नहीं मैंने तो ऐसे ही रस्मन कहा था, मुझे क्या पता है ये तबसरा करने वाले नहीं दुआ करने वाले हैं सारे। अच्छा, इसका मतलब है आप दुआओं पे आ गए हैं, आपकी तरफ से जवाब ही समझे फिर। नहीं अल्लाह के फजल से जुनैद साहब, आपको भी पता है इस वक्त हम चुमक्खी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, खास तौर पे इत्तलात और नशरियात जो है ना जी, ये तो वो क्या मीर तकी मीर ने कहा था, मुआवने इत्तलात कोई आसान काम नहीं है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। तो मैं खुद इस वक्त चुमक्खी लड़ाई लड़ रही हूँ। इसमें सादा मक्खियाँ भी हैं, शहद की मक्खियाँ भी हैं और विच कुछ कुत्ता मक्खियाँ भी नहीं, वो जड़ियाँ मगरों ही नहीं लेंदी है। बल्कि अब तो जैसे हालात हो गए विच पीले बूंद भी फिरन रहे। मगर जुनैद साहब मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी अपोजिशन जो है ना जी, वो ज़हनी तौर पे हर महाज पे नाकाम हो चुकी है। उनको अब ये पता चल गया हुआ है कि इस तरह ख्याली पुलाव पकाने से ये हुकूमत नहीं जाएगी। ये जो हर दूसरे दिन फोके बयान दागते रहते हैं ना, हुकूमत जा रही है, हुकूमत से कुछ हो नहीं रहा, हुकूमत से लोग नाराज हैं, ये सब फोके बयानात हैं। जिस तरह फोका बम नहीं चलता शादी में, लोगों की उंगलियां कानों में रह जाती हैं और आवाज नहीं आती। डॉक्टर साहब प्रॉब्लम पता है क्या है? इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर रहा कि अपोजिशन नाकाम होती हुई नजर आ रही है। प्रॉब्लम ये है असल में कि हुकूमत कामयाब होती नजर भी नहीं आ रही। देखिए जुनैद साहब, अल्लाह ताला के फजल से बहुत सी कामयाबियां हमने समेट ली हैं, मगर देखें आप ये खुद ख्याल रखें कि अभी वक्त कितना गुजरा है। आप 5 साल पूरे होने दें, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको बड़ा वाज़े फर्क नजर आएगा। हले तो 1.5 साल सिर्फ होया, तो 1.5 साल का बच्चा किड्डा को हो जाता है। अब 5 साल का बच्चा लगता है कि कुछ बड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब आप मुश्किल बातें छोड़ें, आटे का कुछ करें, रोटी पूरी नहीं हो रही। काका इतने सऊदी अरब की भी हुकूमत आ गई ना, तो तेरी रोटी नहीं पूरी होनी। मैंने कहा है ना कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, अभी 3.5 साल और इंतजार करें। तो फिर 3.5 साल आप 5 रोजा रख लीजिए। महीने दे तू होरे किवें रखने ते 3.5 साल दे तू केड़े रोजे रखने ना मुराद, रोजा रख के सौ जांदा है, जदों अख खुले तो उठ के सूरज नाल गल्लां शुरू कर दी। किदों जा रहे हो फिर भाजी? एडा सुस्त ना टुरिया करो, तेज टुरिया करो। तेज क्यों नहीं टुरदे? जुत्ती लगन डई जी। निकल जाओ हुण फटाट, जिन्ना थोड़ा बंदा नजर आवे उन्नी ज्यादा इज्जत हुंदी जी। चल ढल भी जा, इन्नी आकड़ चंगी नहीं हुंदी। डॉक्टर साहब क्या बातें लेके बैठ गई हैं? अवाम बेचारी परेशान है, महंगाई से चीख रही है, चिल्ला रही है अवाम बेचारी। कोई करंट अफेयर्स पे बात करें। कर लेनी करंट अफेयर ते भी गल, 4 लाफ्टर ते ले लईए। मेरा ख्याल है हुकूमत लाफ्टर लेने में मसरूफ है। जुनैद साहब देखें, यहाँ पे इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों को हंसाया जाए। अच्छा, लोग बेचारे रो रहे हैं। आप इस बात से बिल्कुल परेशान ना हो डॉक्टर साहब, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे कर रही होती है ना, तो अवाम क्या लगा के हंस रही होती है। देखिए आपने ये जो तंज़ें शुरू कर दी है ना जुनैद साहब, मैं समझती हूँ
एक बात मैं आपको बता दूं, इंशाअल्लाह ताला जब 5 साल हमारे पूरे होंगे ना, तो पूरी दुनिया ये देखेगी कि पाकिस्तान किस स्टेज पे पहुंच चुका है। अच्छा। अल्लाह के फजल से हम पाकिस्तान को उस रास्ते पे डाल चुके हैं जहां आगे कामयाबी ही कामयाबी है। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, फिलहाल तो आप मुल्क को स्टेज पे ले गई हैं जिस स्टेज पे ये लोग ड्रामा नहीं करते। जुनैद साहब, आप लोगों को आती हैं बातें, वो क्या कहते हैं कि राह पे आ जाने थे वाह पे आ जाने। आप अगर हुकूमत के अंदर घुस के देखें ना तो आपको पता चले कि कितना काम खराब हुआ था। जितनी भी पिछली हुकूमतें आई हैं उन्होंने किया क्या है माँ सिवाय दावों के। तो पिछली हुकूमतों में सारों में तकरीबन आप शामिल थी। तो इसलिए मैंने फिर वो छोड़ भी तो दी है। अब वो हुकूमत पकड़ी है अल्लाह के फजल से जो कुछ करके दिखाए। अच्छा। आपा कुछ करें भी तो सही, कुछ हो भी तो नहीं रहा। वे खलो जावे टेणिया हो जाएगा कुछ। खुसरिया नाल इहो जिहा बंदा हुंदा जिन्हें आटे वाला झोला चुके हुंदा। जुनैद साहब बात सुने, असल में ये जितने भी बेचारे अनपढ़ लोग हैं ना, इनको ये समझ नहीं आ रही या इनको ये नजर नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों को पता चल रहा है कि अल्लाह के फजल से मुल्क जो है ना जी, वो अब बिल्कुल ठीक पटड़ी पे चढ़ गया। आपके कहने का मतलब है कि इस मुल्क में अब सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही हैं, उन्हीं को रिलीफ मिलेगा बस। नहीं, रिलीफ तो इंशाल्लाह गरीब को भी मिलेगा, मगर गरीब बेचारे को रिलीफ महसूस नहीं होता। अच्छा, अब महसूस करवाने के लिए क्या आवाम को पहले एमए करवाएं? जुनैद साहब देखें, जितना मर्जी हैवी एयर कंडीशन चलाए ना, कमरा ठंडा होते होते कुछ टाइम लेता है। आपको तो इस बात का अच्छी तरह पता है क्योंकि आप तो बड़े ही एयर कंडीशन में हुए इतना डर गए मम्मी डैडी बच्चे अक्सर गर्मियों च कहंदे हुंदे ने, मैं धूप में बाहर निकला था तो बुखार चढ़ गया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ नाजुक बच्चे तपे फर्श ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਵੇਨੇ पे मेरे अल होर लावां तैनूं। बस आपके पास अब ये बातें रह गई। हो बातां कद ਲਈ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਮੈਦੇ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਖਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ। अच्छा, मैं लिहाज कर रहा हूँ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਛੱਡਾਂ। आपा हद हो गई है। हालात तो देखें मुल्क के, कहीं महंगाई, कहीं बदअमनी, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੂਣ ਡਏ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੇ ਤੂੰ। ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਸੌਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਸ਼ ਨਾ ਗੰਦਾ ਕਰੀ। ਉਤਰਾ ਗੁਟਕਾ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। आपा मैंने क्या कह दिया है? ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਰਾਦ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਹ नहीं नहीं भाई, आपी तो बड़ा नॉलेज है। डॉक्टर साहिबा, मैं तो सोच रही थी कि आज आप आएंगी तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी। आज आपने एक नोबल कॉज में हिस्सा लिया है, सुंदर फाउंडेशन का दौरा किया है डॉक्टर साहिबा ने। तो बेटा दे दो मुबारक, मैं केड़ा दुखी गाने सुनन नहीं। देखें, ये इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं ना, जैसे सुंदर फाउंडेशन वाले कर, हाँ जी, ये काबिल इस्ताइश लोग हैं। और इनका काम भी जो है ये सराहने के काबिल होता है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ने वहाँ पे आज लोगों पे जोर दिया है कि वो सुंदर फाउंडेशन जैसे इदारों को माली इमदाद के अलावा खून के हाँ जी। एहतियात भी दें। जी जुनैद साहब, मैं यहाँ भी ये कहना चाहूंगी कि सब लोगों को चाहिए अच्छे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें। जी। सिर्फ हुकूमत की तरफ ही नहीं देखते रहना चाहिए, अवाम को भी जहाँ जहाँ मैं समझती हूँ कि हिस्सा डालने की जरूरत है, जरूर हिस्सा डालें। जी आप भी जरूर जाके ब्लड दें उधर, खास तौर पे तू मोटिया मेरा ब्लड बैंक बन के ही लगा फिरना ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। नहीं तो पहले क्या करते थे? पेट्रोल पंप ते लगे सन, वहाँ पेट्रोल डालता था। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। चलो इतने बह के सलाम करी जाए
नहीं डॉक्टर साहब ऐसे मजाक कर रहे हैं, ये पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे लेकिन बड़ी रीजनेबल जॉब करते थे। पंप मैनेजर थे। नहीं, ये बकाया कैशियर को दे के आते थे। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ओ माय गॉड, कब चमकेंगे सितारे, कब रोशनी होगी, कब खिलेंगे फूल। ਕਾਕਾ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਕਹੋ ਕਬ ਮੱਟੀ ਉੜਨੀ ਬੰਦ ਹੋਗੀ, कब चिकड़ खुश्क होगा, कब साइकिल के पिछले पहिए से पानी की ततीरी बंद होगी। डॉक्टर साहब ये गल है फिर जी भुट्टो। नाज़रीन यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अब ये पहली बार हुआ है कि ये जो मुजाहरे हैं ये हिंदुस्तान की सरहद से भी बाहर निकल गए हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में मुजाहरे शुरू हो गए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा मुजाहरा किया गया है। यार पाज जुनैद, जितने भी सरदार मेरे वाकफ हैं सिख हजरात, जी वो खुद जब उनसे सीधी डायरेक्ट बात की जाए तो वो बड़ा सख्त खिलाफ बोलते हैं। ये जो शहरियत बिल इन्होंने बनाया है या कानून पास किया है जो मोदी गवर्नमेंट ने, तो वैसे वो मोदी गवर्नमेंट कहती है जी कि हमारे साथ हैं सिख। मशरकी पंजाब में कुछ नहीं हो रहा, हाँ, ये ताना दे रहे थे। अब क्या हुआ है? वहाँ पे मशरकी पंजाब की असेंबली ने वहाँ पे इस शरीयत के बिल के खिलाफ करारदाद जो है भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया। बल्कि ना सिर्फ ये कि करारदाद मंजूर की गई है, बल्कि वहाँ के वज़ीर आला ने जो बीजेपी के इत्तेहादी हैं उन्होंने कहा है कि हम इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ये मोदी जैसे बंदे अखीर पे माफी मांग रहे होते हैं ना, यार माफ कर देना, मैं उस दिन गलत गल की थी, असल च मैं उस दिन ताड़ी भरजाई ना लड़े ऐसा उसला सला हो जाती है, बंदे जाने लगते हैं तो एक को बीच में से याद आता है ये तो बुढ़ी है ही नहीं। अच्छा, इस तक कम बेश ऐसी सूरत हाल का सामना। अब देखो कि कई अनहोनियां हो रही हैं जो इस सारी मूवमेंट के दौरान इंडियन एस्टैब्लिशमेंट या इंडिया का जो एक मखसूस मीडिया है वो ये तासुर दे रहा था, कह रहा था कि जी बाकी कुछ रियासतों में हो रहा है, बॉम्बे में कुछ नहीं हो रहा। बॉम्बे में रिकॉर्ड मुजाहरे हुए हैं। 2 दिन पहले बॉम्बे में लाखों लोग जो हैं उन्होंने मुजाहरे किए। अब सीधी बात है कि बॉम्बे जो है वो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन वहां पे YMCA ग्राउंड में लाखों लोगों ने इस कानून के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ मुजाहरा किए और मेरा ख्याल है कि 2-3 लाख लोग शरीक थे उसमें। अरे मेरा ख्याल है कि जितने लोग उसके साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं, चंद 100, उनके अलावा किसी ने भी इस बिल की मैथ नहीं की। प्रॉब्लम क्या आ रही है उनके लिए, अजीबोगरीब बेचारा मुसीबत में फंसा हुआ बेचारा भी कातिल है, ये कातिल। हाँ, बेचारा किस बात का। अच्छा, अब वो ये जो मुजाहरे शुरू हुए थे जो इस वक्त भी मेरा ख्याल एक अंदाजे के मुताबिक 11-12 रियासतें ऐसी हैं जहाँ पे मजमूई तौर पे लाखों खवातीन जो हैं वो धरना दे के बेचारी अपने घरों को छोड़ छाड़ के सड़कों पे बैठी हुई हैं। हाँ जी, बच्चे बूढ़े हर शख्स बाहर निकला हुआ है इनके खिलाफ। मामला यहाँ तक नहीं रुका। अब ये पहली बार हुआ है कि ये जो मुजाहरे हैं ये हिंदुस्तान की सरहद से भी बाहर निकल गए। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में मुजाहरे शुरू हो गए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा मुजाहरा किया गया है हिंदुस्तान के तालिब इल्मों के साथ इज़हार यकजहती के लिए और इस कानून के खिलाफ। अब वो मतलब बुखलाहट का एक ऐसा अजीब आलम है, कोई दिल्ली में कोई चौक मरकज बन गया है जलसों का, वो बढ़ते जा रहे हैं। जूं वो कुछ कोशिश करते हैं उन पर काबू पाने की, वो एक नई जगह पर मुजाहरे फूट पड़ते हैं। हाँ जी, अखीर इन्हू फोन करना ही पैना ट्रंप नू कि अब्बा जी मैनू बचा लो। अब बजाय ये कि वो मामले को मतलब कोई तदब्बर से सोचे, कोई मामला फहमी की कोशिश करे, कोई तसल्ली तशफ़ी दे जो जिनके एहसासात मजरूह हो रहे हैं। अब सुनने में ये आ रहा है, सुनने में नहीं आ रहा बल्कि उन्होंने एक दबे लफ्ज़ों में ऐलान करना शुरू कर दिया है कि हिंदुस्तान में जो बंदा भी 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करेगा उसको बाज़ हकूक़ से, शहरी हकूक़ से महरूम कर दिया जाएगा। अब इसमें बज़ाहिर तो ऐसी कोई बात नहीं लगती, लेकिन इसकी बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है। जी। काफ़ी बरसों से बीजेपी और शिवसेना और RSS जो थे
یہ ہندوؤں سے, ہندو کمیونٹی سے یہ اپیل کر رہے تھے کہ مسلمان یہاں پہ زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی شرح پیدائش کم ہے, اس لیے مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. یعنی مسلمانوں کی شرح پیدائش جو ہے وہ 4.1% ہے, جبکہ ہندوؤں میں یہ شرح جو ہے یہ 2.0 ہے, ایگزیکٹلی 2% ہے, یعنی دگنی ہے مسلمانوں. اب وہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری اپیلیں جو ہے وہ تو رائگاں جا رہی ہیں, یعنی جو ہندو شہری ہیں وہ اپنی آبادی جو ہے اس تیز رفتاری کے ساتھ نہیں بڑھا رہے, اب انہوں نے تنگ آ کے یہ قانون لانے کی باتیں شروع کر دی ہیں کہ جناب علی جو 2 سے زیادہ بچے پیدا کرے گا ان کے بعض حقوق جو ہے سلب کر لیے جائیں گے. یار سیدھی بات ہے, جو بندہ ہی 2 نمبر ہے, جس کی نیت ہی غلط ہے, وہ جدھر مرضی نکلے گا اس کو آگے سے پرابلمز ہی پیش آئیں گی. نیت اچھی سے کوئی نکلے نا جی, کوئی بھی اپنے ملک کے لیے کوئی اگر کوئی کام کر رہا ہے تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا, مگر بد نیتی کے ساتھ بد نیت آدمی کسی کے مذہب کے حوالے سے شرارت کرنا, کسی دوسرے انسان کو نیچ سمجھنا, چھوٹا سمجھنا, اس طرح کی چیزیں جو ہیں پھر اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک ہے نا, وہ پھر دیکھ رہا ہے آپ کی نیتوں کو, وہ جانتا ہے. جی بالکل. اس سے پھر وہ اس طرح کا پھر پسوڑی ڈالتا ہے انسان کو کہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کارکی بیٹھا ہوں. بالکل. اچھا, آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بالکل ابتدائی مرحلے میں یہ کہا تھا کہ یہ جو کچھ ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ہندوستان کی جو سرکار ہے وہ کوئی پلوامہ جیسا ڈرامہ سٹیج کرنے کی کوشش کرے گی. ایگزیکٹلی پچھلے دنوں یہی ہوا ہے. 3-4 دن پہلے جموں پولیس کا ایک ڈی ایس پی دویندر سنگھ گرفتار کیا گیا اور اس کے ساتھ بتایا گیا کہ جی حزب المجاہدین کے 2 جو مجاہد ہیں وہ بھی ہم نے پکڑ لیے ہیں, بہت بڑی کارروائی کرنے والے تھے. اور یہ جو دویندر سنگھ ہے اس کو انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستانی ایجنٹ ہے. ٹھیک, اب ہوا ان سے غلطی کہاں پہ ہو گئی, اور غلطی بھی ایسی ہوئی کہ منہ کی کھانی پڑی ہے ان کو. انہوں نے کہا کہ جی پکڑ تو ہم نے لیا ہے, اور اس کے بعد ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کو فوری طور پہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس پہ ریئیکٹ کیسے کیا جائے. یہ تو سارا ڈرامہ ہی ہمارا فیل ہو گیا. ڈرامہ اس طرح فیل ہوا کہ دویندر سنگھ صاحب جو ہے یہ ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کے پرانے پروردہ ہیں, اور وہ مطلب بات تشتس بام ہو گئی چند گھنٹوں کے دوران ہی کہ یہ جو افضل گرو شہید نے 2010 میں اپنے بیان میں کہا تھا کہ یہ جو دویندر سنگھ ہے اس کے بعض جو ہیں وہ مجاہدین کی جو مسلمان تنظیمیں ہیں ان سے تعلقات ہیں, تو ہندوستان کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ اس کے ساتھ کیوں روابط رکھتی ہیں. وہ یہ سوال اٹھایا تھا کہ اس کے ساتھ کیوں رابطے ہیں ہندوستان کی خفیہ ایجنسیوں کے. ابھی چند دن پہلے اس کو ڈی ایس پی کو ایس پی بنانے کے لیے جموں کشمیر کے گورنر نے سفارش کی تھی, ابھی وہ ایس پی ہونے والا تھا چند دن بعد. ٹھیک, ایک اور بات کہ اس کو یہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ہندوستان کا صدارتی ایوارڈ ملا ہے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ جس بندے کے بارے میں اتنے سالوں سے یہ شک ہے کہ جناب علی وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں سے بھی رابطے میں ہے, وہ مجاہدین کی جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے, تو مطلب ایک ایسا ملک, ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ جو ایسی جو چڑیا ہے جو سبز رنگ کی ہوتی ہے اس کو فوراً مار گراتی ہے کہ جناب علی پاکستان سے آئی ہے, جاسوسی کرنے کے لیے آئی ہے. انہوں نے ایک ایسے ڈی ایس پی کو اتنے سالوں سے کچھ نہیں کہا تھا کہ جس کے بارے میں اقبالی بیانات موجود ہیں کہ جناب یہ پاکستان کی ایجنسیاں اور فلاں فلاں تنظیموں سے تعلق رکھتا ہے, اس کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں, اس کو صدارتی ایوارڈ دیے جا رہے ہیں, اس کو ترقیاں دی جا رہی ہیں. ہاؤ نان سینس اٹ از. اب جسٹ اندازہ لگاؤ کہ مطلب یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, یہ کون سا دور جا رہا ہے. یہاں پہ تو بات فوراً پکڑی جاتی ہے. ہائے ہائے ہائے, ارے بونگے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں اس وقت, بالکل ہی پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں. اس طرح کے درجی کو کوئی بندہ کہے نا حضور میری یہ باواں چھوٹیاں کر دیو تو باڈ ہی دیندا ہے. بعد جو کہنا بھائی جی میں قمیض دیاں باواں گئیاں سن. ہاں گھبرائی روح. اس طرح کا نائی بیچارہ کلمہ برابر کرن دے چکر چ ایتھے چاڑ دیندا ہے. ہاں جی موتی فل پھسیا ہے, ککڑ کھے اڑائی دے اپنے سر چپائی. ہاں کتنی اچھی آپ کے منہ سے یہ مثال لگی ہے. بات کرو ابو, آپ خود ہی بستوں ہو. اچھا بستی سے مجھے یاد ہے ہندوستان کے لیے بستی کا ایک اور جو تازہ ترین سامان ہے وہ کیا ہوا ہے؟
जी। मतलब हिंदुस्तान ने वो उर्दू में कहते हैं ना एड़ी चोटी का जोर लगा हाँ लिया, जी। और पंजाबी में कहते हैं टिल लगा दी, पूरा टिल लगा लिया था कि किसी तरह, मतलब दूसरे लफ्जों में कहना चाहिए कि चीन के पांव पड़ गया था हिंदुस्तान कि अब अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के मसले पे आपने खामोश रहना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीन ने गुज़िश्ता दिनों टका के, मतलब पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद व हमायत की है चीन, और वो हिंदुस्तान जो कमिटमेंट लेके आया था कि कुछ नहीं होगा, वो ऐसे देख रहा था चीन की तरफ, ये क्या हो गया जी चीन क्या बात है, साडियां दुआवां नाल ही ते उन्हां दा कारोबार चलन डे। ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। यार ये जो इंडिया का आर्मी जनरल था बिपिन रावत, हाँ बिपिन रावत जो आर्मी जनरल था पहले, आर्मी चीफ था बिपिन रावत, जिहदा बड़ा पुठे पुठे गोंगलू वर्गा मुंह सी। वो अब मेरा हाल है कोई चीफ डिफेंस जनरल लगा हुआ है। उसने कह दिया जी कि हम इधर से जम्मू से लड़के पकड़ पकड़ के ना जी, तो उनको गिरफ्तार करके जेलों में देंगे और हम बताएंगे दुनिया वालों को कि ये पाकिस्तान की साजिश है, ये उनके लोग हैं इधर आके लड़ रहे हैं। ये देखो ना, इसी तरह के बयानात हैं या इसी तरह की जो स्ट्रेटजी है, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि इसी बिपिन रावत ने रिटायरमेंट से चंद दिन पहले कहा था कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के लिए खतरे की बात यह है कि हिंदुस्तानी नौजवान हिंदुस्तानी फौज में भर्ती होने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा था कि अगले आने वाले चंद सालों के बाद हिंदुस्तान को फौज की शदीद कमी का सामना करना पड़ेगा। 1000 से ज्यादा हिंदुस्तान के फौजी अफसरान जो हैं उन्होंने फौज छोड़ी है पिछले कुछ अरसे के दौरान। ये किसने बयान दिया था? ये बिपिन रावत ने कहा था रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले। उसे ये भी मान लेना चाहिए कि उसकी शक्ल की नहूसत की वजह से नहीं लोग भर्ती हो रहे। बड़े बड़े गलत बयान देता रहा है वो हमारे खिलाफ। इस तरह के बंदे ना ये अंग्रेजों के मुल्कों में टांगे पे शराब बेचते हैं। सर जी मैंने तो कहीं पढ़ा है कि इंडियन फौज में खुदकुशियों के वाकयात भी हो रहे हैं, और 300-350 फौजी छुट्टी लेके गया, वो वापस नहीं आया। हाँ वो अपने पिंड गए होंगे ना, तो पिंड वाले रल के समझाया होना कि दफा करके ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਚ ਪਏ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ गरम गुड़ बना के बेच। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यानी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन को डिफेम कर रहे हैं। ਕਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। वो दफा भी हो। नाज़रीन वतन अजीज़ में हमेशा से ही ब्यूरोक्रेसी या अफसरशाही ताकत और असर रसूख की एक मजबूत अलामत समझी जाती है, लेकिन आजकल हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स 2-3 मुख्तलिफ हवालों से दबाव में आए हुए हैं। उन्हीं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक आला ब्यूरोक्रेट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद, असल में मैं भूल जाता हूँ कि आपके शो में हैट वैट सर पे नहीं होना चाहिए, वरना आपके मुंह से फौरन अफसर शाही का लफ्ज निकलाता है। देखिए मैं गाहे गाहे आता हूँ आपके प्रोग्राम में, और मैं लेकिन इस बार तो बहुत दिनों बाद तशरीफ लाए हैं। हाँ, मगर शायद इसलिए आप भूल गए कि मैंने अर्ज किया था कि अफसर शाही अब कहाँ भाई, अब तो नौकर हैं हम आवाम के, और हर वक्त खिदमत करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। जब से मीडिया आपका वसी और र्यूडरलेस हुआ है, डर लगता है मुंह से लफ्ज निकालते हुए भी, क्योंकि एक तरफ नैब का पंजा है और दूसरी तरफ मीडिया का शिकंजा। अभी आप शिकंजे और पंजे से डर रहे हैं तो ये आलम है, हर दूसरे तीसरे दिन एक नया स्कैंडल आ खड़ा होता है। कम ऑन यार, किस फील्ड में नहीं है। अब तो स्कैंडल जो हैं वो इस तरह निकलते हैं जैसे बरसात गंडोए। बाबा किसकी पगड़ी महफूज है ये तो बताओ। नहीं, पगड़ी वगड़ी की बात नहीं है, ये कोई इल्जाम तराशी की बात नहीं कर रहा, ये ठोस स्कैंडल है आपके बारे में। देखें ये जो अभी हालिया स्कैंडल है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 1,40,000 सरकारी मुलाजमीन ऐसे हैं जो उस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे थे। अंदाजा करें। कम ऑन, जस्ट अ स्टॉर्म इन द टी कप। तो गई क्या कैसे? है, क्या है ये? बहुत बड़ा स्कैंडल है हजूर। अरे बाबा, इस तरह के स्कैंडल जो हैं वो छोटे मोटे ही गिने जाते हैं, क्योंकि ये होते कम हैं और बनाए ज्यादा जाते हैं। देखिए मेरी बात सुने, अगर यही स्कैंडल आपके हमसाया मुल्क चीन में हुआ होता ना,
تو اب تک جو ہے درجنوں کی تعداد میں افسران جو ہیں وہ فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یار ایک تو آپ میڈیا والے بات بات پہ چائنا کی مثالیں دیتے ہیں. یہ وہی چائنا ہے نا جدہ موبائل 2 دن نہیں کٹتا. موبائل بے شک خراب ہو جاتا ہے, ٹارچ تو جلتی رہتی ہے نا اس کی. تو پھر نیری شوش آئی ہوئی نا. آپ اس اسکینڈل کا جواب دیں, کیا آپ میرے اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں کہ ان 1,40,000 افسران کے نام جو ہیں وہ پبلش کیے جانے چاہیے, وہ منظر عام پر آنے چاہیے؟ چھوڑو یار, کیوں تماشا بنتے ہو آپ دنیا میں؟ کیوں آپ اپنے ایک معزز شعبے کو بھی بے عزت کروانا چاہتے ہو؟ ایک پڑھے لکھے شعبے کو آپ بے عزت کروانا چاہتے ہو. پڑھا لکھا شعبہ کر کیا رہا تھا حضور؟ بیواؤں کا مال کھا رہا تھا. ایک منٹ ذرا ٹھہریے, خدا کا خوف کھائیں آپ لوگ. یار اگر کسی آفیسر نے بیچارے نے کسی غریب کی ہیلپ کے لیے اپنی بیگم کے نام سے یا اپنے نام سے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, یہ کیا ہے یہ کتنا ملتا ہے؟ جسٹ اے میگر اماؤنٹ آف 5,000 روپیز. یہ تو میرا سوال ہے, 5,000 روپے جو کسی بیوہ کو ملنے تھے وہ آپ اپنے نام پہ اڈاپٹ کرتے رہے. 12,000 افسران شامل ہیں, 1,40,000 سرکاری ملازم ہیں, ان میں سے 12,000 جو ہے وہ افسران اور بیوروکریٹس شامل ہیں. بابا جانے دو, 5,000 کا تو بچے ایک ٹائم میں پیزا کھا جاتے ہیں آج کل. کچھ خدا کا خوف کھاؤ. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. وہ یار دیکھو, میں نے خود بات کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس میں شامل نہیں. ہاں ٹھیک ہے, چلیں. میں صرف اس لیے آیا کہ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں. جی میں نہ ان کی طرفداری کروں گا نہ میں آپ کی غلط بات سنوں گا. تو پھر میرے اس مطالبے کی آپ حمایت کرتے ہیں نا کہ ان افسران کے نام جو ہے وہ منظر عام پر آنے چاہیے آفیشیلی؟ مگر یہ ساتھ وجہ بھی تو بیان کرو کہ یہ ہوا کیوں بتائیں. چلیں, آپ کے کوئی ایکسکیوز ہو سکتا ہے, کوئی لیم ایکسکیوز ہی بتا دیں کسی Let me افسر. clear right now. جی میری ایک اپنے کولیگ سے بات ہوئی, اس نے مجھے بتایا کہ میری ایک کام کرنے والی بیچاری بالکل ہی جاہل, ان پڑھ, چٹی, دستخط تک نہیں کرنے آتے تھے. اس کی بیگم نے اس کی ہیلپ کے لیے, جسٹ ہیلپ کے لیے اس بیچاری کو کہہ دیا کہ نو پرابلم, فکر نہ کرو, نہ گھبرا امیداں, میں اپنے نام کے پیسے نکلوا کے تمہیں دے دیا کروں. 5,000 ایک بیوروکریٹ, ایک آفیسر, اس کی بیگم نے کیا کرنے ہیں یار 5,000 روپیہ. اس نے اپنے نام کا نکلوا کے اپنی وہ بیچاری جو نوکرانی تھی اس کو دے دیا. اس کا اگر آپ اب سکینڈل بنا لیں, اپنے وطن کو, اپنے ملک کو, اس کی شکل کو بگاڑنا چاہتے ہیں تو بگاڑیں. شکل سکینڈل منظر عام پر آنے سے نہیں بگڑے گی, بلکہ شکل بہتر ہوگی. شکل تب بگڑ رہی تھی جب آپ کے ساتھی یہ کام کر رہے تھے. جی جنید, بکر منڈی چ بکرا لینا کسے نے ہوندا ہے, دینا کسے نے ہوندا ہے, تیرے ورگے وچ ایویں مامے بنے ہوندے. او یار میری بات سنو, ایک آدمی ایک غریب کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے, ایک اتنا بڑا آفیسر ٹائم نکال کے بیچارہ اتنی ایفرٹس کرتا ہے کہ ایک غریب کی ہیلپ ہو جائے. تو پلے سے کرے نا سر. نہیں, پہلے سے نہیں کرے, وہ عورت بالکل ان پڑھ ہے. ہم نے عورت کو انکم سپورٹ پروگرام دینا تھا, کوئی ایم اے نہیں کروانا تھا, اس کا انگوٹھا لگایا جا سکتا تھا. یہ کیا جواز ہے آپ کے پاس؟ ہاں یہ بات تمہاری ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جس ملک میں بحث زیادہ اور کام کم ہوتا ہو وہاں یہ بات ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. چونکہ یقین نہیں کرنا, ضد لگانی ہے اور بے عزت کرنا ہے, یعنی ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن کو ڈیفیم کر رہے ہیں. قریشی صاحب ویسے میرے نال گل کر کے تسی اپنا ٹائم ہی ضائع کر رہے ہو. وہ دفعہ بھی ہو. جنید, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس نے غلط کیا اور کس نے ٹھیک کیا. مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ اس ملک کے اندر رہ کے اگر رولز کو اور پرنسپلز کو فالو کریں تو آپ غریب تک پہنچ سکتے ہیں. ارے بابا, بہت لمبے پروسیجر ہیں, چھوڑ دو ان باتوں کو یار, پلیز یار. Try to make this society a credible society. We are trying to do the same. یہی سیاپا ہے کہ انہوں بھی انگریزی آندی ہے. اسی لیے بیوروکریٹ صرف غریب آدمی سے بات کرنی چاہتا ہے.
ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ईमान नाल अनफॉर्चुनेटली देखें, अगर आपको मौजू ही चाहिए प्रोग्राम के लिए तो ये बड़ा अच्छा है कि इसके पास गाड़ी कहां से आई। नहीं, मीडिया कमजोर को रगड़ा देता रहे लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। नहीं जुनैद, आई लव योर वर्क। तुम माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हो और बड़ी ईमानदारी से कर रहे हो, मगर आई जस्ट वांट टू सबमिट, इस मसले को थोड़ा सा गुस्से से बाहर निकल के देखिए। ऑफिसर्स ने ये क्यों किया है? क्यों किया है? भाई सारे ऑफिसर्स गलत नहीं है, जिन्होंने ये किया वो तो गलत किया है सर, खुदा का नाम ले, ओ इसको ना यार। जस्टिफाई करें। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, मैंने अपने कोलीग से पूछा है, उसने मुझे जो जवाब दिया है मेरा ख्याल है कि वो डाइजेस्टेबल है। ਸਰ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਵੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 5000 ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ 5000 ਤੇ 5.5 ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। Look at him. ਸਰ ਜੀ 500 ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार मुन्नू भाई का तो लिखा हुआ ड्रामा सोना चांदी नहीं भूलता। हाय 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 हाय, इसको सिर्फ सोना चांदी इसलिए याद है कि सोने का रेट बड़ा बढ़ गया हुआ और इसको ये नहीं अकल के वो लिखा कैसा हुआ था। अच्छा यार, एक इंतहाई अफसोसनाक बात मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं कि मुख्तलिफ औकात में हमारे मुल्क की जो सेलिब्रिटीज हैं या बड़ी प्यारी शख्सियात जिनके साथ लोग प्यार करते हैं, हाँ जी। या कोई इंसान भी अगर कोई है ऐसा पॉपुलर, नहीं भी कोई प्यार करता तो इंसान तो है ना। जी सर। हाँ जी। यार इंसान के हवाले से इस तरह की लायानी पोस्टें लगा देना कि उसकी डेथ हो गई है। अब देखें ना, चेंज है कि आप प्यार करें, दुआ दें किसी बीमार आदमी को। ये पिछले दिनों पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया प्यार करती है अमानुल्लाह खान से। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बड़ा हमारा फनकार हुआ है। मैं समझता हूं कि बखुदा जितना पूरी दुनिया में उस शख्स ने इंसानों को एंटरटेन किया है, जितनी तफरीह पहुंचाई है, जितनी खुशी पहुंचाई है, पूरी दुनिया में ऐसा काम किसी और शख्स ने नहीं किया हुआ। बेशक वो गोरे एक्टर हो, बेशक कोई चीनी एक्टर हो, बेशक कोई लबनानी एक्टर हो, किसी ने इतना नहीं हंसाया। बड़ी इसने खिदमत की हुई है। और सिर्फ आप चंद लाइकिंग्स लेने के लिए या आप सब्सक्राइब करने के लिए फिटे मुंह ऐसे चैनलों का जो इंसानियत को ही भूल जाते हैं। इतना दुख दिया है चंद लोगों ने, को पता नहीं किसने ये पोस्ट लगा दी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे दे। बीमार आदमी है वो, उनके हवाले से खबर लगा दी ऐसी गलत, और इतना दुख हुआ है ईमान से हमें, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं इतना गमगीन हो गया कि यार ये कैसे लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है इस मुल्क में। कोई किसी को लगाम डालने वाला है ही नहीं, कोई किसी को समझाने वाला ही नहीं। हम इश्क करते हैं उस शख्स से, प्यार करते हैं, हम 24 घंटे उसके लिए दुआएं मांग रहे हैं। आप एक चवल सी खबर लगा के सिर्फ इसलिए अपनी तरफ तवज्जो हासिल करने के लिए कि दुखी कर रहे हैं, हमें दुआ देनी चाहिए। जो बीमार लोग हैं उनके लिए दुआ गो रहना चाहिए, हर एक के लिए दुआ करनी चाहिए, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। बल्कि यहाँ मैं यार वो डॉक्टर अजमल नियाज़ी साहब का भी जिक्र करूंगा। बहुत बड़े उस्ताद, बहुत बड़े मुहक्कक, बहुत बड़े नक्काद और बड़े प्यारे कालम निगार हैं डॉक्टर अजमल नियाज़ी साहब। वो भी बीमार हैं, उनके लिए भी गुजारिश है सबके हजूर के उन दुआ गो रहे उनके लिए, उनकी सेहत के लिए दुआ करे, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे दे। और गवर्नमेंट से जुनैद यार एक कहीं हाथ जोड़ के अपील करो, कोई ऐसा बंदा मैंने दिखा जेड़ा ये काम कर दे, मैं ओदे पैरी पै जावां। कि ये जो अब शुरू हो गया हुआ है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल बन रहे हैं, हाँ जी। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, उसको किसी असूल, किसी प्रिंसिपल के तहत लाएं। दुनिया फोन में खो गई। हाँ जी, हाँ जी, उनको फोन में खो नहीं गई, गर्क हो गई है, बर्बाद हो रही है। ये तो अच्छी बात नहीं है।
آپ ایک سوشل میڈیا پہ اپنا کوئی چینل بنا لیتے ہیں یا کچھ بھی ایسی کوئی پوسٹ ایسی لگانے والی جگہ اپنی بنا لیتے ہیں، اس میں نہ کوئی یہ چیک کرنے والا ہے کہ لفظ کیسے استعمال ہو رہے ہیں، نہ کوئی یہ چیک کرنے والا ہے کہ ویڈیو کون سی استعمال کی جا رہی ہے، نہ کوئی یہ کرنے والا ہے چیک کہ کون سا موضوع چھیڑا ہوا ہے۔ اس طرح دوبارہ آپ فرقہ واریت اور مذہبی حوالے سے آپ کہیں کسی پھر اور بہت بڑے کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ اس حوالے سے اگر قانون سازی نہ کی گئی یا اس میں تاخیر روا رکھی گئی نا تو یقین کرو کہ قوم کو، معاشرے کو اس کے بڑے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور بات بھی گورنمنٹ کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی اس حوالے سے قانون سازی کرے تو یہ نیت رکھے، اپنی نیت کو یہ رکھے کہ میں نے اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے نہ کیا جائے۔ بالکل ہوتا یہی ہے کہ جب حکومت کو یا بعض جو ہمارے پروٹیکٹڈ ادارے ان کو کچھ کہا جاتا ہے تو وہ تو میدان میں آ جاتی ہیں، وہ ادارے بھی آ جاتے ہیں، حکومت خود بھی اپنے۔ لیکن جب آپ کی معاشرتی اقدار کو کچھ کیا جاتا ہے، جب آپ کی دینی اقدار کو چھیڑا جاتا ہے، جب آپ کے ملک کی صحیح معنوں میں سیکیورٹی کو چیلنج کیا جاتا ہے تو پھر آپ خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہتے ہیں۔ یہی پرابلم ہے کہ آپ کی قانون سازی بھی جو ہے اس میں بھی آپ اخلاص سے کام نہیں لیتے۔ جی، بدنیتی جہاں بھی ہوگی وہاں پہ کام خراب ہوگا۔ میں کہتا ہوں جی کہ آپ یہ اخلاقیات وغیرہ تو چھوڑے نا، صحت کے حوالے سے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، حکیم بنے ہوئے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا نسخے بنا کے ویڈیو بنا کے تو پھینک رہے ہیں۔ یار خدا کا خوف کھائیں کوئی، آپ کون ہوتے ہیں؟ کہاں سے آپ نے اپنا دعاخانہ رجسٹرڈ کرایا ہوا ہے؟ کون ذمہ دار ہے اگر کوئی غلط دوائی کھا کے بیچارہ کو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کسی نئے عذاب میں مبتلا ہو جائے؟ کچھ خدا کا خوف کریں۔ کردار کشی کر رہے ہیں آپ، صحت کشی کر رہے ہیں، کیوں اس طرح کی حرکات شروع آپ نے کر دی ہے؟ پہلے کون سا اتنی ہماری بڑی پرسنالٹی دنیا کے اندر مانی جاتی ہے اور بڑے ہم خوش شکل نظر آ رہے ہیں؟ جانے دیں خدا کے لیے، مزید برباد نہ کریں اپنے وقار کو، اپنے ملک کی عزت کو مزید تباہ نہ کریں، مجروح نہ کریں۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ اور اپنا جنید ایک اور یہ کر بھی بڑا ضروری ہے کہ کل منو بھائی بہت ہی ہمارے پیارے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑے ہی ایماندار اور بڑے ہی مخلص ملک کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، بڑے ہی مخلص پاکستانیوں کے ساتھ بڑا ہی پیار کرنے والی شخصیت، کل ان کی برسی ہے، ان کی وفات کا دن ہے۔ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ سارے پاکستان کے لوگ جو جہاں جہاں ان کے چاہنے والے اور ان کو جاننے والے ہیں، ان کی بخشش کے لیے بھرپور دعا کریں۔ بڑی انہوں نے محبت کی ہوئی ہے، بڑی محبت کی ہوئی ہے، خاص طور پہ بچوں کی جو بلڈ کی بیماریاں ہیں، انہوں نے وہ سندس فاؤنڈیشن کے نام سے جو ادارہ بنایا ہوا تھا، اس کے تحت انہوں نے بڑی خدمت کی ہوئی ہے، بڑا پیار کیا ہوا ہے انسانوں کے ساتھ۔ دعا کریں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں بہت ہی اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کو ان کے حساب کتاب سے ان کو مبرہ کر دے۔ آمین۔ یار منو بھائی کا تو لکھا ہوا ڈرامہ سونا چاندی نہیں بھولتا۔ ہائے ہائے ہائے، اس کو صرف سونا چاندی اس لیے یاد ہے کہ سونے کا ریٹ بڑا بڑھ گیا ہوا، اور اس کو یہ نہیں عقل کہ وہ لکھا کیسا ہوا تھا۔ جانے دو عزیزی، میں نے تو اس کی ایک ایک قسط دیکھی ہوئی ہے۔ نہیں، میں ویسے ہی پیار سے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا نے دیکھی تو کلے دیکھی۔ چلو بتاؤ اس میں اوہ کون کرتے تھے؟ غیور اختر صاحب تھا جی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت فردوس میں جگہ دے۔ آمین آمین۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال، اور آج کی خوبصورت بات یہ کہ عقل مند وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کرے، عقل مند وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھے۔ بہت اچھے، اس کی مثال بھی دے دیتے ہیں، مثلاً جی۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔